आपण माने निजे हिसाब करी कहीपरिवे मु आउ हेई आउ एतिकी वर्ष रही जीवन सारा जो कथा को आपण करिपारले नहीं आउ एत 5 वर्ष कि 3 वर्ष रहिबे ता भीतर कौन सब करदेवे तेणु आम जो छोट पिला पढ़ुलु बाल्य कालु धर्म देखो ये गोटे छोटिया पद्य ओडिया भाषा लिखिं शब्दालंकार नहीं किंतु यही छोटिया पदटी आम जीवन पाई बा आम जीवनर प्रत्येक कर्मर संपादन पाई क्यों गुण रे ये कथा छोट नुहे मुझे भुवनेश्वर मोर मानस गुरुमा नामाचार्य बाबा बायन पाखे बसते बाबू माने बसी था आपण मान भली बहु शिक्षाविद बाबू माने बस भितर कौन सब कथबार्ता चली हठात बाबा कही उठिले बोले बाबू माने आपण माने तो इंग्राजी रे कहले हिंदी रे कहले बंगला रे कहले ओडिया रे कहले आपण माने सब बड़ बड़ पदवी रे भी अछंती बहु अर्थ उपार्जन करुचंती बाया गोटे पद बुझी पारुनी टिके आपन दया करे टिके एनालिसिस करिवे समस्त बाबा को नेले तांकर मूर्ति थिला गंभीर तांको चाहि देले आप सीधा चाहि परिबे चाहिए किंतु डर लगे सबू बाबू माने कहले बाबा आपण पुणी कौन बुझी पारु ना आम आपण को बुझेबू यहीटा तो केवल संभव नुहे जदि बाबा इच्छा करितंती आमको परीक्षा करने आपण पचार हमें कही न पारे बाबा कहले सी कहले मु पढ़ी द्वितीय ना तृतीय श्रेणी पढ़ी जिते बड़े पढ़ुली मुझे पदटी मुखस्त कर कौन से पद चाष कर धान काट चाल भाई भल चाष कर यही पदटा को मु बुझी
ବୁଝିପାରୁନି, ବାୟା ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇ ପଦଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଲେ। କହିଲେ ବାବା ଇଏ କଥା କ'ଣ ବାବା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେଇବୁ? ନା ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ କଥା କରିବ, ତମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିବ, ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରିବ, ଧାନ କାଟିବ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇବ। କୋଉ ଗୋଟେ କାହାରେ ଭୁଲ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ ପିଲାମାନେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟାଣୁଥିଲେ, ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଭାବି ସେଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲା, ହଁ ଗୁଟୁକା। ତେବେ କୋଉ କଥାଟା ଠିକ୍? ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଚାଷ କର ଧାନ କାଟ, ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ କିଆରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳିଆ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ବଡ଼ ହବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ବାୟା ପୁଣି କହିଲେ, ବେପାର ପାର ଏଇ ମାଟି ମା ଆଜି ବି ଅଛି, ଏଇ ମାଟି ମା ଆଜି ଆମକୁ ସବୁ ବି ଦେଇପାରିବ, ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାଟିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋ କଥାରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଖରାପ କଥା କହୁନି, କାହିଁ ଭାବିବେ, ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ। ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ, କୋଠାବାଡ଼ି ତ ବହୁତ ଦେଖିବେ, କେତେ ମନ୍ଦିର ତୈରି ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ। କେତେ ମନ୍ଦିର, କେତେ ମସଜିଦ, କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ, କେତେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ମାଟି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ଗୋଟେ ଦେଉଳକୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅ, 5 ବର୍ଷରେ ତମ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ। କରୋନା ଆଇଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିଲାନି, ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ନ ମିଳିଲା ଲୋକ ମରିଲେ। କୋଉ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥିଲା? କୋଉ ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥିଲା? ଅମ୍ଳଜାନ ଇଟା ମାଟି ପଥର ଦିଏ ନା,
ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବ। ସେ ଆମକୁ ଯାହା ଦିଏ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ଦଉ ସେ ବଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ। ସେ ବାଟଟି କ'ଣ? ସେଇଠି ତ ସବୁ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ, ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ, ସବୁ ଯାହା କିଏ କାହାକୁ ଧର୍ଷଣ କଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ମାରିକିରି ନାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲାଣି। ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଇଏ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡର ମୂଳ ଲୋକଟା କିଏ? ସେ ମୂଳଟି ହେଉଛି ମଦ୍ୟ ମାଦକ। ଆଉ ଗୋଟା ଯୋଡ଼ିଲେ ହବ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ। ଭଲ ବାଟଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ବି ସେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ସବୁ ପଢ଼ିଛ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛ। ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଗଲାଣି। ସେଇ କଥାଟା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଜି ବି ମୋର ମନରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବଉଳା ନାମକ ଗାଈଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଚରିବାକୁ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ଗଲାବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା ବାଛୁ, ସେ ମା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଗାଈ ବାଛୁରୀକି କ'ଣ କହିଲା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିକିରି ଯାଉଛି, ମା ମୁଁ ଯିବି, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ତ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ବେଶୀ ବେଳ ରହିବିନି, ପଳେଇ ଆସିବି। ବାଛୁରୀ ଯାଇଛି, ସେ ମାକୁ ଚାହିଁଛି। ଆଜି ତ କେହି ବାପ ମାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଚରୁଛି, ବାଘଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୋକିଲା ବାଘ କହିଲା, ତତେ ମୁଁ ଖାଇବି। ବଉଳା କେବଳ ତା ଭାଷାରେ ବାଘ ମାମୁକୁ ବୁଝେଇଦେଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇକିରି ଆଇଛି, କହିକିରି ଆଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି, ତୁ ଭଲ କରି କ୍ଷୀର ଖାଇବି। ସିଏ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ମୋତେ ଟିକେ ଫେରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ, ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆସିବି, ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ। ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଧର୍ମ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଧର୍ମ କ'ଣ?
ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? କୋଉ ଇତିହାସ ବହିରେ ଅଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହଉ ହଉ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସନାତନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, କୋଉ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସେତେବେଳେ କିଛି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ବୃକ୍ଷ, ତରୁ, ତୃଣ, ଲତା, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତା ଭିତରୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଲେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ। ପୁଣି ତା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଣିଷ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାଟିବା ପାଇଁ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ 4ଟି ବିଭାଗ କଲେ। ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣଂ ମୟା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ଗୁଣ କର୍ମ। ଆଉ ଏତେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି? ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ। ଧର୍ମ ସେଇଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା? ତୁ ତୋ ମା ବକ୍ଷରେ ଥିବା ସ୍ତନ ଦୟରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବୁ। କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା? କିଏ ତାକୁ କହିଥିଲା ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି, ତୋ ମା ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, ତୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ? ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ଯିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ସେଇ ହଉଛି ଧର୍ମ। ସେଇ ଧର୍ମ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ଥିଲା। ସେଇ ଧର୍ମ ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ବୁଢ଼ା ହେଲା। ଦେହିଗୋସ୍ମି ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ତଥା ତେଣୁ ଧର୍ମ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିନୁ, ଆମେ ବାହାପିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଗପୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଉଳା ଗାଈ ମା ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି ତା ଛୁଆକୁ। ଛୁଆଟି ତାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ତା ମା ବଉଳାକୁ ଅନେଇଛି। ମା ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବୁନି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ବଉଳା ବି ଯାଉଛି, ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଅନଉଛି। ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କହୁଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଭୋକରେ ମରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ। ବାଘ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ ଯୋଉ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଅନେଇଥିଲା ସେ ବଉଳାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି, ବାଘ କହିଲା ବଉଳା ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ପରାଜିତ ହେଲି। ତୁ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଛୁ, ଫେରି ଆସିବୁ କହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ବଉଳା ତୋ ଛୁଆ ସାଡେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ସେ ମା ମା କହି କାନ୍ଦୁଥିବ, ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯା, ତୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ତୁ ଜୀବନ ଯାପନ। ମତେ ମୋ ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏହା କହି ବାଘ ପଳେଇଲା।
ତାହେଲେ ଧର୍ମ କୋଉଠି ଅଛି? ସତ କହିବାକୁ ହିଆ ଡରିବି ମଲେ ସତ କହିବାକୁ ମୋତେ ଏଠି କିଛି ଭାଗବତର ଜଣେ ରାଜା ରନ୍ତିଦେବ ଦାନ କରି କରି ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଗଣ୍ଡାଏ ପଖାଳ ଭାତ, ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପଖାଳ ଭାତ, ଅଳ୍ପ ଭାତ ଅଛି, ତୋରାଣୀ ମୁଣ୍ଡିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଲୁଣ ଟିକେ ଲଗେଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କଲା, ରନ୍ତିଦେବ ଅତିଥି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କିଏ କହିଲା? ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଆସିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଇ ଭାଗବତରେ ବି ଅଛି। ନମଇ ନୃସିଂହ ପାଖରେ ଦେବତାକୁ ରଖାଯାଏ। ସେ କଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମହାପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାପୁରୁଷ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ସମୁଦ୍ର, ତୁ 7ଟି ଲହଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚି ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକିରି ଭାଗବତ ଲେଖିବି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଏହା କ'ଣ ସତ? ପ୍ରକୃତରେ ସତ। ଆଜି ବି ପୁରୀରେ ସେ 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ଅଛି। ଆମେ ବି ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କ'ଣ କରିଛୁ। ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି,
ମାୟା ସଂସାର ଯାର ଭିଡ଼ା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କର। 7ଟି ଲହଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଅତି ବଡ଼ି, ସେଇଠି ସମାଧି ନେଇ ରହିଲେ। ସମାଧି ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଗା ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଳିଆଟା ମାରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଭଗବାନ ମାନେ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥାର ମୂଳ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେ କହୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଦ ଅଛି, ଯହୁ ମାନବ ସ୍ମୃତି ଭଗବାନ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସିଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଫାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେବ। ବାଘ ଭାଲୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ନେବ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇକରି ଟିକେ ସେ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ ଶୋଇବି। ଆଉ ଶୋଇବି ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। କେବେ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନେବେ? ତାଙ୍କୁ କଣ ମଣିଷ ଶୁଆଇ ଦଉଛି? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ରୂପ, ଏମିତି ଆଚରଣ କରୁଛି, ସେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେଇ ଲାଗି ସେ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ରନ୍ତି ଦେବ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବାବୁମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗପ ଶୁଣିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଗପ ଗପିବି, ଆପଣ ବି ଗୋଟା ସେଇ ବହି ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଘରେ ଶୋଇକିରି ତାକୁ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଠର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଗୋଟେ କବିର ଲେଖନୀରୁ ଅନେକ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେଇଭଳିଆ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କବି ପଣ୍ଡିତ ଲେଖକମାନେ ଏଇ ମାଟିରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଦେଲେ, ଇଏ ସଟି କୋଉଠି ଅଛି? ସ ଅଛି, ସ
ସନାତନ ଶବ୍ଦରେ ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ शांति 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 सची सनातन धर्म सज्जन बाघ कौटी अच्छी सी बाघ हूँ अहंकार अहंकार रूपी बाघ आपण भितर बोधे ना मो भीतर भी अच्छी अल्प ठाऊ बेसी ठाऊ से बाघ कौन चाहूची समस्ते मरंतु मु एकुटिया बच से बाघटी या चाहूँ समस्त धन आजिक मो घरे मो धन क्या बाघ जदि मो भीतर अच्छी अहंकार तेबे से बाघर आउ कौन अर्थ अच्छी कि बाघ गोटे हिंसा गोटे हिंसाड़िया लोक को बाघ कहला ब्रह्म सर्वं खरीदं ब्रह्म आप जुआड़ को जातु सबुठी सी आत्मा से कौटी अच्छी यही हृदय रे मने रखि सज्जन गीतार बाणी केबे भूल हेनी से अर्जुन को बुझे तू व्यस्त कहीं बापा हो तू क्या खोजुचु जहा को खोजुचु से बा तो भीतर अच्छी किड़े सुंदर भाव में बुझे देले ईश्वर सर्वभूतानां हृदये रामया ईश्वर तो भीतर अछंती तू ईश्वरंत गर्भ भीतर अच्छु से कथा सब सालू को जीवा नहीं ये कहवा आम जोटा पढ़ुते जल स्थल वन गिरी आकाश ये अच्छी आपण मैंने पढ़ुं सब जानी बाई चढ़े
ଏତିକି ତାକୁ ଯଦି ବସି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ବିରାଟ ଲମ୍ବା। ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର କଥା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନର ସବୁକିଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଦେଉଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଇ ଚଢ଼େଇ এইটি বইଛୁ କଥା ଗପୁଛୁ, ତା 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ କଥା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ଗଲୁଣୁ, ଆମେ ଆଉ ନାହୁଁ ଦୁନିଆରେ। ଏଇ ତ ହଉଛି ସଂସାର, ଏଇ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଲୀଳା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବା ଏଇଠି ଅଛି ଆମରି ଭିତରେ। ବାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଘ ଭିତରେ ଅଛି। ଘଟା କଣ? ଘଟ। ଘଟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଯୋଉ ଘଟ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଘଟକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପବିତ୍ର କରୁଛୁ, କାହାରି କଥା ମାନୁନୁ, ନିଜେ ବି ଭାବୁନୁ, ନିଜେ ତ୍ୟାଗ ବି କରୁନୁ। ତେଣୁ ବାଘ ଆମକୁ ଖାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଫୋଗ ହେଇକିରି ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ମରୁଛୁ। ଏଇଠି ବାଘ ଅଛି, ଏଇ ଘଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋମାତା ବଉଳା। ବଉଳା ଏଠି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବିବେ, ଗଛ କେତେବେଳେ ବଉଳେ? ସେ ବଉଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଫୁଟିବା। ବଉଳ ଫୁଟିଲେ ଫଳ ଫଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛର ବକଳକୁ ବକଳ କୁହାଯାଏ ନା ତା ଫୁଲକୁ ବଉଳ କୁହାଯାଏ। ସବୁ କଥାକୁ ବଉଳ କହିହବ। ତେବେ ବଟି କଣ? ସେଟା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ଆମର ବଳଦେବଙ୍କର ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ଘୋଷକ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ ଯାଉଛି। ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ ତ ଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ କହୁଛ କାହିଁକି? ଆମେ କଣ ଜାଣିନୁ ଯେ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ ବୋଲି? ତା ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ବ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ, ବଟ ବୃକ୍ଷ, ବର ଗଛ ନୁହେଁ। ବ କହିଲେ ବଟ। ନଦୀ ବନଗୀ ହିମକାନ୍ତ
ଏଇ ଯୋଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଫୁଲବାଣୀର ସାରା ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଆସିଲା ଉଟି କଣ? ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ऊर्जा शक्ति ऊटा केतबेले आमे पाइबा केतबेले आलू खाइबा कोबी खाइबा साग खाइबा अमृतभंडा खाइबा बैगण खाइबा सारू खाइबा अमुक खाइबा आ सेतबेले आम भीतर शक्ति आसीबो ना तेणु देहरे ऊर्जा सृष्टि करने 24 घंटा बीती जाऊँगी 24 मिनिट आमको कौन मिलूनी प्रकृत मिलूनी जदि न मिलला लाट्रिन में बसुना लाट्रिन बेलटा मिलू सेठी मध्य सही अक्षर से ब्रह्म शक्ति को चिंतन करेंगे कहले वर्ण वर्ण कहले सुंदर वर्ण कहले जंगल आउ कौन बर केते कौन अच्छे क्या कह तेणु ये संसार होती वसुधा आम शास्त्र कही वसुधैव कुटुंबकम वर्तमान ये आमर गोटे चली सत्संग हो जो संग जी एठी मु आपणकर आपण माने मोर ये चली प्रकृत परिवार ये हूँ गोटे परिवार आमे एकाठी बसबू एकाठी प्रसाद पाइबू एकाठी ताली मारिबू एकाठी कथा कहबू ये हूँ आमर सुंदर वैकुंठ वैकुंठ समान आम परिवार मते 2-3 जन लोक 4 जन खंडे भीतर भी माड़ गोड़ चली आम वसुधैव कुटुंब कथा कौन कह लुगापटा पाठ आम पढ़ीचु कौ जगह पढ़ीच जो जगह तुम्हें पाठ पढ़ तमे स्नेह श्रद्धा ममता पाठ पढ़ीच कि जदि स्नेह नहीं श्रद्धा नहीं ममता नहीं वात्सल्य नहीं
ସେଠି କି ପାଠ କିଏ ପଢ଼ିଛି? କୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଫେରିବେ। ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲା ଲୋକ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, 10 ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଶୋମତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ତୁ ଗଲେ ମଧୁ ये कथाटा माँ व्यतीत आउ कई कहीपे आप भावे तो मो धन तू मो रत्न ये कथाटा कौन आउ किए कहीदेव पाटे तो पशुनि आ कहे कौन तेणु सज्जन बात्सल्यता प्रति गुरुत्व दिया बौड़ा गाईर कथा जहा बाघ कथा जहा ये कथा भी सैया। अच्छा ला बौला ला माने कौन लाभ लाभ आप कहे लाभ जदि पाइबू आम कहीं भला एठिक आईलु ये तो किसी लाभ नहीं कौन पेंशन बढ़ो ना योजना बढ़ो ना भत्ता बढ़ो किसी तो बढ़ो ये कहीं आईलु यही प्रकृत लाभ मनुष्य जन्म आहरी गोटे पद अच्छी गुरु गोविंद लाभ आपण माने यही बही आम बाप माँ 14 पुरुष 97 पुरुष पर्यंत अतृप्त भाव बुलुवा पितृलोक प्रेत लोक ये पवित्र शब्द को सुनी ये उद्धार ही पड़ो किंतु आमे कौच आमे एटा कौ ताला मोर जाने आम यही ताल बहीचु ये ताला फाला किसी नुह आम जो बहीचु सत्संग बहीचु बिनु सत्संग सुंदर कथा आम डग 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 पड़ी जाऊँ सिनेमा थिएटर करी माने सत्य कथा विकलांग कर दौ कृष्ण काले बंशी धरी सब बेले बुलुले
से बंशी कौ मिस्त्री तैयारी करता सियाड़ को जीवानी गुड़ा बहुत कथा तेज कथा तो आज सरीज पुणी केवे जदि फेरबी ताहले हुए तो कहि मु आपण मानकु कही केते गुटे कथा आपके छाड़ी गले धनु कथा कही राम धनु धरी आइले ध कहिले धर्म नु कहिले नुम नुम माने नमस्कार पूज्य पूजा तेणु राम से धनु को धरी आउ कौन बाउंश तैयारी धनु को धरते आउ गोटे कृष्ण से कौन बंशी धरिकी जन्म ही से कहीं बंशी धरवे बंशी बाला कौन से मर्त्य नथिले कृष्ण बंशी धरी बजाऊे से बंशीर ना होची मोहन वंशी जो वंशीर निनादरे मोह दूरीभूत हुए सात्विक भाव जागृत हुए आउ से बंशीर जो गुड़ाक कणा थिला प्रत्येक कणार गोटाए गोटाए पदवी अच्छी तेणु आपण मानू बसईकरी मुझे गपुची बोली गपुथी समय ज्ञान न रखी से भूल हो आम जी शुणा ताद्वारा किसी मन रखिले से जटिल आशा आम शुणी आम आरंभ करते सनातन सती कौन गणिकी लिखे ये वयस्क बाबू मान को कहूनी पिला मान को कहूँ स कहिले सत्य स कहिले संयम स कहिले समन्वय स कहिले समयानुवर्तिता यथा समय यथा काम करवा एते स को छाड़ी आम कौन माने सट माने केते कथा एमती बाहर तेरे स पाखे से टी केमिति आम धारण करवा से सटा केमिति आम पाक आम जापर आम बिल्कुल जापर आम आसी मर्चरे कौ गाँव आम घर आम ये भात डाली तरकारी भाग या खाईकि गोटा मनीष होइचु ये कौन गोटे कथा स पाखक आम जीवु कहीं स आम पाक आसुनी हयो भगवान तमें कौन सब बैकुंठे एमती बही ना कौन कि आम ये डाकुचु आसुना आम कौन कहूँ शुण तमरी कथा कहूँ केते दिन कहूँ तेणु ये कथा चलनी तुम ना कोर्ट कचरी ना बोली तुम्हें जहाँ माने ता कर बड़ हैरान आमको कल अमेरिका कहे मु ध्वंस करदेवी चीन आउ गोटा कौन पाटे पड़े ये सब कहते ईरान कहे मु ध्वंस करदेवी तुम्हें एमती ध्वंस कला वाला तम बापा 14 पुरुष ये पृथ्वी की गढ़ी तम 56 पुरुष गढ़ी ये गढ़ी से भांगे तुम्हें किए तुमारी हाथे
आमे कौन करूँ आम कईटा झुंटी पड़े खंडिया हो कीटाणुसन हम आम कौन गोटे एमती लोक हूँ तुम पाक पलैबू कौ गाड़ी मोटर ठिकाना अच्छी तो तुम्हें शून्य तम ठिकाना मो पाखे मु आज फुलबाणी लोक जन जा भगवान को ठिकाना कौन न तद्भाष्य तुम्हें महाशून्य रे तुम रूप कौन तुम रूप कौन तुम आड़े कौन ब्यूटी पार्लर अच्छी तुम्हें जाई रूप बदल तुम रूप हूँ कला हांडी कला ठार आहरी कला आउ तम से जो कला रूप भितर गोटे छोटिया दीप जलुची से दीप जलला से दीप शिखाटी जोगी माने देखुचंती हिमालय साधन भितर गोटे ज्योति एड़िकी बकटे ज्योति कौन ता नाटा कौन जुलजुलिया पक जुलजुलिया पक ज्योतिटा तुम नहीं समग्र जगत को तुम समग्र जगत माने परिचालना करुच आम कि बुझीपारूँ आम टे तुमको देखू कहीं देखूनी कहीं देखूनी खाली कौन भागवत से ध्रुव कथा कहू प्रहलाद कथा कहू कहीं समय नष्ट करूँ आमे टिके तुमको देखू तुमरी संतान सदा तुम्हें कौन बोल मत मु बुझीपारे मु कौन बोल तुम्हें बुझीपारे तुमरी संतान सदा सचेतन प्रभु मु किंतु जानी तुम्हें माया भी हो पार कपटी हो पार सब हो पार मु किंतु जानी जाने तू मेती किंतु जानी मो पिला दिन शिखी तुम्हें हूच मंगलमय मंगलमय
कौन डाकुची हे राम हे कृष्ण मो पार्टी पशि जा कौन करी मो पार्टी यदि पशि था आउ गोटा कौन काली कि दुर्गा सबू गोटे कथा आपण भावुचे जगन्नाथ ना नेली नहीं जगन्नाथ मन दुख करुवे केबे सीना अधरपणा खाऊे जे कौन दुख मन दुख करेंगे ये भक्ताधीन से अंतर्जामी से पूर्ण ब्रह्म तेणु आम भलिया छोटिया मनर लोक आम भावु एमती होगला गोड़ बाजिगला मु विष्णु कहले सरी सरी ये जगतर कथा ये नुहे ये जगतर कथा से नुहे आजा वर्तमान कथाटा हूँ जे कौन टा कहती स ना नाम ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे बढ़िया कथा कही नाम परम ब्रह्म जीवेर मूलधर नाम टिके करने को हम शिवानंद कहले जिसी देश में जिसी भेष में जिसी हाल में रहो राधा रमन राधा राधा केड़े सुंदर कथा सबू बाया कहले नाम अटई महाबल सेबले दिन भूमंडल वैकुंठ कहले जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठ आई एमटा केते कथा किए कहते महाप्रभु कौन कहले महाप्रभु चैतन्य से कौन कहले हरेर नाम एव केवल हरेर नाम कलौ भीष्म कौन कहले के सरसज्जा शोचती कृष्ण को खोजुंट बाँ पट को अनेले दी जन ठिया डाण पट को टिके कणेकि अनेले तीन जन बही आखिर लुह बही जाऊ किंतु से वृद्धंकर मुहरे हस फुटी उठे प्रेमास कहले अरे युधिष्ठिर हे धर्मराज टिके पाखक आस समस्त तो कांदुंट जी कौन पाखक जीव से कौन तू जा से कौन तू जा से आई तुम्हें तो सब आइल सी कुआड़े गले ना पितामह से किए क्या खोजुंट मुझे ही खोजुची जहाँ आज मु सरसज्जार शोई सरसज्जार शोक मु जहाँ को अपेक्षा करी मुझे देखी शई पानी नहीं भीष्म गामुछाटा को मुंडे पकई दे कई कई पिलांक भली कांदिले
ଶୋଇପାରିଲେନି କୃଷ୍ଣ ଗିରିଧର। କହିଲେ ପିତାମହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣ କାଳେ ମୋତେ ଖୋଜିବେ, ମୁଁ ସେଇ ନାଗି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ଖୋଜୁଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ମୋର ଆଉ କେହି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ। କାହିଁକି ହେ ଗିରିଧର, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି? କହି ଉଠିଲେ ସେଦିନ ଋଷି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। କହି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ପିତାମହ ଆପଣ ସରଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? କାହା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁରା କୌରବ ମାନଙ୍କ ପଟରେ ଅଛି, ତେବେ ଜାଣିଛ? ଆପଣ ମତେ କହୁଛ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତର ନଦୀ ହେଇଯାଉ, ଇଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କେତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି? ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ବତାବୀର ଦେହେନ ସହଜା ଅଦ୍ୟେବା ସତେଇବା ମୃତ୍ୟୁନା। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜନ୍ମ, ଆକୁ କଣ ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି? ଆପଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଠିବି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଦୀପାନ୍ଧ ବା ପୃଥିବୀ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦିନେ ମରିବି କି ନା? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ ମରିବାକୁ ତ ହବ। ମରିବା ଯଦି ସତ୍ୟ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଛନ୍ଦାଚରଣ ମତେ ଦିଶୁଛି, ରଙ୍ଗାଧର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକିରି ଦଶରା ବୁଢା ହେଇକି କାହିଁ ମରିବି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ये जीवन चली जाऊ, ये मुक्ति आउ मते मिलबनी, ये भई दृश्य आउ केबे आसीबो। हे चंद्रमुख साकर तुम्हारा मामू
देखु देखु मो जीवन विपली मत आउ से अड़ुआर प्रभु पका तुम्हें मायाधर तुम्हें अंतर्जामी प्रभु पुणी से देखा आपण जो जीवे मु भी से जगह पाख धर यहाँ है कौन फुलबाणी आपड़ा बौद्ध एमती आउ कौन तेणु आपड़ बौद्धरे थे मुझे फुलबाणी तो जो इच्छा हम चल देखा साक्षात हवा मत विदाय दिय प्रभु मु अपेक्षा करी धर्म ये पूर्ण भूमि भारत वर्ष युधिष्ठिर राजा हब राज मुकुट पिंधिब धर्मर जय हब सत्यर जय हब नामर जय हब तत्वर जय हब नम्रता गुणर जय हब अहंकार दूरे एतिकी देखी तापरे आपण कहया को पड़ोनी मुझे हत्यार करदेवी मत से देखा दियो रही पारे ना कृष्ण भक्तर भाव विभोर हो गले पितामह प्रणाम जनाऊ ना 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 आप कौन मत प्रणाम जनइबे मु तो आप ना 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 आपण को मु प्रणाम जन फेरी जा समस्ते फेरीगले भीष्मंकर पाद स्पर्श ये गप नहीं जदिओ सत टिके उना अधिके टिके कथा मिसी किंतु ये कथार वास्तवता आपण मान को बुझा हम सनातन धर्मर यही भलिया गप भितर रही समग्र विश्वर कथा समग्र देशर कथा आम जीवन आम परिवार कथा तेणु सज्जन पाइला राति सपन सपन जेते देखु बाइया सकाले को प्रणाम करुथी आपण मान भगवान पाखरे प्रार्थना करुथी फुलबाणी माटी की पुणी केबे आसीबी फुलबाणी माटी को ही कही जाऊ जदि आसीबी गोटे कार्यक्रम कौन कहीकि आसवा तेबे सज्जन आपण मानकर जय हो जो कर्मकर्ता माने ये कार्य कर जय हो तेणु समस्तंकर मंगल कामना करी सेवक ये कथा को विश्राम जय